kahimtang sa panahon ng latest news. Diyan sa itong linya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, mayong adlang Lunes. Maayong adlang Lunes usab, Sir Ariel, o sa ito ang mga suking paminaw, mao ni itong latest weather update. Kining easterly, so ang init nga hangin nga gikan sa silangan o dagat Pasipiko, may padayong nakaapekto sa ito ang nasod. Gawas aning easterlies, wala gyapon tagibantayan nga LPO Bagyo, sud udol sa ito ang Philippine Area of Responsibility. Maong sud sa 24 oras ang tibuok Visayas, lakip na ang probinsya sa Sugbo, makasanati aning generally fair weather condition, kasarangan og naiinit nga tempo sa panahon. O kung natin mga pag-ulan, kini mga pipila lang o mga patak-patak o mga lumalabay dala sa localized thunderstorms, yun man aning easterlies. Karong mga orasa, wala tayong nakita ng mga pag-ulan dili sa Central Visayas area. Kemtang sa itong hangin o kadagatan, wala bihapon tayo gale warning, maong tibuok Visayas na ay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa amin ang silangan ngadto na sa silangan ug atong kadagatan na ay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat mohunas ni sa alas 6:44 sa buntag kanay gimabon nga 0.3 meters. Ug motaob ni sa alas 3:35 sa hapon kanay gilawmon nga 1.3 meters. Ito ang temperatura 26 to 32 degrees Celsius. Atong haring adlaw musubang ni sa alas 5:49 sa buntag. Atong Philippine Standard Time alas 5:26 na sa kabuntagon. Ug mga itong latest, ginvi sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, King Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat Sir Joseph, yung may buntag sa Pag-asa. Welcome, sir. Okay, good morning, God bless. God bless, sir. Okay. Mao kito si Sir Joseph Merlas ang atong widow specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Nagagatod sa dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Lunes, Marso 18, tuig 2024. Salamat sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kaninyong tanan. Balitagikan sa TV stations, may pangukauban kang kubra in action. Panautak o paminaon, sayo sa kabuntagon.